Ko Bogdanović. Bogdanović je, možeš, sad šutira sa 10 metara, kad je bio najbolji u Euroligi, je bio i paser fantastičan. Koja je najbitnija pozicija danas? Pa pozicija najbitnija je onoga igrača koji si ti shvatio i odlučio da on misli za ekipu. Teško je da krilo dribla cijeli teren i zvekne tu trojku da dobiješ utakmicu. I u Partizan kad si došao, nisu to sad bila, mislim, uvijek su očekivanja u Partizanu, ali si od jedne ekipe uspio da napraviš onako baš funkcionalnu neku cjelinu. Ako ti ekipa vredi 5, mora igrat za 6. Jesi kao coach gubio motivaciju? Još ne. Veliki pozdrav, dobrodošli, novo izdanje vašeg omiljenog X&O's Chat podcasta. Sa nama danas jedan prepoznatljiv gost, neko ko je ostavio trag na ovim prostorima, vodio neke sjajne timove, bio povremeno i selektor, trenutno prvi trener Žalgirisa iz Kaunasa, gospodin Andrea Trinchieri. Hvala ti puno na pozivu. Da. Hvala na odzivu, kako kažu. Nisam mogao reći ne. Da. Pretnje, znaš, čekaju me ispred hotela, ucjenjivanje, znaš, one... Služimo se svim metodama, što je tužno, ali istinito. Ali efikasno. Zašto i kako košarka u gradu koji je prije svega, ne mogu reći da nije poznat po košarci, ali je prije svega poznat po fudbalu? Zašto košarka? Kako? Pa, je li to najlepši sport? Yes. Meni, apsolutno. Ovako je bilo. Kad sam bio puno mlađi, recimo 12 godina, moja familija je bio zadnji dan škole u Italiji, u Milanu. Dobro. Drugi dan auto ili avion za Trst ili auto za more u Hrvatsku. Aha. I tamo se igrao basket. I tamo si nešto pričaju, to ime, Dražen. Ja nemam, meni je Čale igrao tenis, nema košarka, ništa. Čak dobar je bio na Harvardu igrao tenis. Na Harvardu? Da. Čak i Orange Bowl igrao. Ivy Liga, znači. Da. Nema šale u porodici. Nema šale. Ja sam tamo trebao da idem. I taj Dražen. Dođe iz Italije, tamo Gianni Rivera, ne Dražen Petrović. Zalutao kompletno za košarku. Nikad se nisam vratio. Nikad se nisam otreznio od košarke. Jesi igrao? Pa dobro, recimo, kotrljao sam se izbrdo. Ali imao sam jako dobar pregled igre. I kada kreće trenerski? Odmah, jer sam shvatio da od toga neće biti ničega. Toliko sam volio košarku, da sam pokušao da izmislim način da ostanem u košarci i da nešto napravim u košarci, a koji igrač ne bi nikad ništa napravio. I ko ti je dao šansu u tom trenerskom poslu? Pa niko mi nije dao šansu. Pa mislim, uzeo si, ali jel bio neko da te malo primijetio da je rekao... Ovdje imate beton ligu, a mi imamo ispod beton lige još 4 lige. Da, u Italiji imamo liga, jest. 9, 10, 11 liga. I onda, kad trener ekipe gdje sam igrao, je poslovno morao se preseliti iz Milana i nemamo trenera i onda sad, ko će da to trenira? I onda svi meni ovako kažu, a nisam nikad shvatio jer su imali povjerenje u mene kao trener ili nisu me više htjeli kao saigrač. Neću nikad to znati. Koliko 6 godina kao pomoćnik u Olimpiji? Da, ali u tim vremenima si bio pomoćnik, imao si juniorske, kadetske, bilo je to dosta posla. A znaš što sam primijetio, ne znam da li je to možda, sad je kod mene to možda i anegdotalni primjer, ali dosta talijanskih trenera je rano počelo. Ovih uspješnijih. Baš ste rano krenuli sa tim pozivom. Nije bilo kao igram, pa kao kad baš više vidim da... Dobro, svi koji nisu bili igrači su rano počeli.
Jer nisu imali karijeru kao igrači, pa su postali rano kao treneri. Ali nije bilo zaluđivanja, to hoću da kažem. Znaš sam na prostoru bivše Jugoslavije dosta ima tog zaluđivanja, kao ma mogu ja da igram i onda dođeš u 32. niti si šta odigrao, Ima i toga u Italiji, ali pazi, ti treneri baš nisu mogli da igraju. Da. I kako se namjestilo to da budeš pomoćni trener u Olimpiji? Samo zbog jednog razloga, jer pričam 3 jezika. To je bila ulaznica, jel? I u onaj trenutak je glavni trener nije vladao dobro sa stranim jezicima. Imali smo prvo Amerikance, pa smo imali nešto iz bivše Jugoslavije, iz Balkana. I onda to ti otvori jedno malo vrata. Jesi puno radio u tom periodu? Mislim, trener nikad ne prestaje da radi, ali... To je bilo 18 sati na dan. To je bilo pomoćni trener plus 2 mlade ekipe, to znači od ujutro od 7 do navečer do 11. I kako u tom periodu se usavršavaš kao trener? Šta ti daje nešto, ono... Pa, ako gledam moje znanje ili šta sam radio onih vremena i sad, to je nešto kompletno drugačije. To je jedina stvar, ti treba puno strasti i puno želje da nešto naučiš. Jer to je ko živo biće. Znanje trenera je ko živo biće. To se mijenja, to se evolvira svaki dan. To ide i oni kad staneš, je gotovo. Ko je najviše utjecao na tvoj neki pogled na košarku? Da li neki coach, da li neki igrač? Kako uopšte? Pa ja mislim... Da li ti je neko poremetio vjerovanje u određenom trenutku? Meni svaki dan neko poremeti vjerovanje. I trener koji trenira 3. ligu, vidiš jednu stvar i kažeš zašto on tako radi. I onda moraš odlučiti ako to, jer nećeš nikad tako da napraviš, znaš da je pogrešna stvar ili nego neefikasna stvar, ili otvoriti jedna vrata u glavi i kaže, možda u tu situaciju bi mogao i ja. Da ti kažem, ja sam pokrao pogledao desno, levo, gore, dole. Igrači ti daju, ako treniraš dobre igrače i znaš kako ih poslušati, kako da ti oni pokažu šta oni vide, to je jako važno. Moraš to znati kako, jer svi mladi treneri se boje da izgube autoritet. Ali ne znaju da oni još nemaju autoritet, oni misle da imaju autoritet. Autoritet nije nešto što ti imaš, nego što ti tvoji igrači daju. I Željko Obradović prije, mislim, 20 godina mi je rekao, nemoj nikad se bojiti da dokažeš tvojim igračima koliko znaš košarke. Mm-hmm. Jer na kraju krajeva igrači žele da im ti vjeruješ, a ti želiš da tebi igrači vjeruju. I kako? Ko je tvoje oružje? Da oni znaju da ti radiš posao za njih, da budu bolji, da bude bolja ekipa, da ćeš dati disciplinu, da ćeš dati pravi autoritet, da ćeš im dati i pravu slobodu. Molim te, ti si možda i prava osoba da to objasniš. Koliko se trener može držati tokom karijere nekih svojih principa? Jel ti imaš i dalje nešto u što vjeruješ, u što si vjerovao od početka karijere, ili je to ovo što smo pričali? Ovo ti je dobro pitanje. Postoje neki principi koji se nikad ne smiju menjati. Mm. A to mora biti jasno za tebe, za tvoje igrače i za tvoj klub. Sve drugo se menja svaki dan. Mm. Ali ne možeš imati 55 takvih principa. Mm. Šta je nešto od čega ti ne odstupaš nikad?
Imaš... Na primjer, ja kažem prvi dan da niko nije važniji od ekipe, ni trener. I s tim uđeš, otvoriš jednu knjigu koja je debela, koja ima puno strana i puno priča, jer svi pričaju kemija i hijerarhija, ok? Kao kažu u Ameri, rol, ok? A na kraju krajeva šta je rol? Ono šta ja kao igrač mislim šta moram napraviti, to je moja uloga, nije to. Jer rol ti je ono što ekipa misli da ti moraš napraviti. Ko igrač ili ko trener. A jel to osjetiš ili ti to trener direktno kaže? To moraš reći. Mislim kao igrač. Moraš reći. Ali prvo moraš osjetiti. Jer na papiru nije nikad prava slika. Dok se ekipa ne uđe u salu, dok ne počne raditi skupa, dok neke utakmice ne znaš koja će biti hijerarhija i koja će biti hemija. Imaš ideju, ne kažem da je sve naopački, ali ekipa sve to kaže. Samo... Ekipa će ti reći ko je alfa player. Jel? Da. Ne može biti da ti sad kao coach kažeš on odlučuje, nego to jel, to prirodno se desi. Dobro, ali ti možeš, da. Ali ako ekipa to ne prihvati, šta ćemo? A reci mi, je li moguće pobjeđivati da nemaš hemiju u ekipi? Ne. Ne može. Možeš jednu utakmicu pokrati, možeš dve, ne možeš titule, ne možeš imati uspješnu sezonu. A šta ako je neko strašan igrač, ali je, kako da kažem, čudan tip, van terena, malo onako nedisciplinovan? Šta je neko ako je strašan trener, ali je čudan tip? Šta ćemo onda? Da, pa dobro, jest, ali znaš na šta ciljam? Da li možeš... Ne slažem se. Svi smo mi čudni. Dobro, jesmo. I ti si čudan. Jesam, činjenica. Ali iznenadio sam te iz parkiravanja. Vidio si, da. Šokantno, da. Šta to ti kažem, ja mislim da je, ti možeš biti, za mene, možeš biti čudan koliko hoćeš. Mm-hmm. Ako ne ide protiv tima. Imao sam igrače koji su bili najomiljeniji ili najdominantniji u slačionici, koji su sa svima pričali, koji su sa nikim pričali. Ali došao svaki dan, radio ko sumanut, dao sve od sebe i pomogao ekipi. Zašto? Mislim, ako nema u sebi da je vokal, da je komunikativan, jer nema ga. Ne. Zašto? A jel se dešava da treneri, posebno u današnjem svijetu, praštaju i nedisciplinu i ovo i ono zarad nekog rezultata i opšteg dobra? Ili je to sigurno se dešava, ali kad uđeš u taj sistem, jako je teško izaći. Jer mi jako dobro znamo, i ti i ja i svi, da igrači nisu svi isti. Ok? I ko kaže da će biti tretirani svi isto laže. Ali postoji principi koje ti možeš ovo ako to ne ide protiv ekipe. Ja mislim da postoji igrači sad koje, ako ti želiš najbolje od njih izvaditi, da im moraš pustiti prve 2-3 akcije da on ide, možda solo, ok, i da se osjeti dobro. Onda će igrat malo više timski. Ali mora ući u utakmicu da se dobro osjeća. Jer možda nema tu mentalnu snagu još, možda nije u fullu razvijen psihološki. Šta mi košta? Ništa. Jel moraš da... Ali problem je ako jedan, recimo, role player i njemu nešto treba, a njemu kažem ne, to ne možeš. Njemu možda treba da mu se oprosti prva greška. Hajde. I njemu ćemo oprostiti prvu grešku. Vladimir Micov, često kad pominjemo tebe, da, uvijek pominje tu rečenicu tvoju i privatno i javno, košarka je igra za inteligentne ljude.
da si mu ti to rekao i da se to Mogu reći bila. Mogu. Da, dobro. I kaže da je to se njemu uvijek ostalo, kao tvoj neki citat koji on... Ne, ja mislim da je tako. Da. Sigurno je tako bilo. Sigurno je tako bilo kad sam počeo, ali sad kako se razvijaju igrači, inteligentni igrači, oni koji uvijek imaju sve jasno pred očima su jako malo. Jer školovanje igrača je drugačije i vrlo talentirani igrači nisu obučeni kako je bio Vlado obučen, kako su bili Teo je obučen u košarku, mislim. Ne mogu gledati one pasove, nego, pazi, on zna uvijek što se dešava na terenu. To ne znači da će uvijek napraviti dobar potez, ali zna. Danas igrači mijenjaju ekipe. Svake godine nema škola košarke je jako tanka. Pa ja sam imao sreću da treniram Lučića, Vladimir Lučić. Dobro. On je napravio nešto što je za mene, on je pokupio najbolje od svih trenera koje ima. Interesantno. On je za mene jedan od najpametnijih igrača koje sam ikad vidio. Zato je takvu karijeru napravio. Da. Jer on je, danas je jako modern igrač. On krilo, obrana, šut. Ali takav tip igrača nije bilo u njegov prime tako važni. To su bili oni koji su u Rudaru. Da. Ajde, skok, ako si otvoren. Zvekni trojku, ako si otvoren. Ali ako nisi baš dovoljno, daj onom bolje mi ga, daj onaj bolje, da on šutne, ok? Obrana i čuti. Sad, kad bi on sad bio 25 godina, bio bi daleko jedan od najboljih. Čak za NBA. Sad se promijenio, sad je samo bekovi, krila i centri. A kad je on igrao, bio playmaker, pa dvojka, pa trojka, pa 4-5, pa 5-6, 6-7 i tako. Da ti kažem, ali on je tako bistar igrač. On je od Vujoševića koji je čarobnjak za mene. Dula je naučio košarku generacijama. Niko više nije uspio i nije možda mogao, jer nije imao taj status. Jer on je imao status da može čak žrtvovati neke utakmice da razvija igrače. Sad reci mi jedan trener koji ima tu šansu u Europi. Mislim da nema nijedan. Nije. On je to zavredio, pazi. Šta je on naučio tih igra, mislim. A mora da se namjesti situacija, je li tako? Mislim da više nije vreme za to. Da, ne postoji. Previše utakmica. Pa i nema, složit ćeš se, nema više mladih igrača u Euroligi. Ne, svi su tamo preko puta, NIL, college, to je nas ubilo i ubiće nas. Ajde, kad pominješ to, šta je po tvom mišljenju najteže naučiti igrača od ovih nekih tehničkih detalja, a šta recimo najlakše? Šta se najbolje može usavršiti, a šta je jako teško instalirati kod igrača ako on to nema? Neka možda bio to šut, ne znam, nija, dribling, šta je... Pas. To ne može, jel? To nisam uspio. A šta po tvom mišljenju je najlakše? Zavisi. Zavisi od igrača, zavisi od situacije. Sad na kraju krajeva, ako gledamo, svi su specijalisti. Skorer, skakač, centar, rol, igrači, na primjer, kao Mirotić, igrači kao Bogdanović. Bogdanović može sad šutira sa 10 metara, kad je bio najbolji u Euroligi, je bio i paser fantastičan. Ako si mu iskakao, to je bio short roll svaki put.
Svaki put. Ja mislim da nije niko kriv, nego se baš sve promijenilo. Naprimjer, sad je jako teško da ekipe, ako nisu top ekipe, da imaju dobre igrače na svaku poziciju. To znači, lepo je dati short roll, ali mora biti na kraju short rolla neko koji zna šta će sa tom loptom. I igrat sa Veselim Udo je drugačije nego igrat sa nekim drugim. No. I to, zato su svi specijalisti. Kada si ti postao, ajde upotrebit ću taj izraz, mislim da je adekvatan, majstor za pick and roll napad? Jel bila neka sezona koja te... Nisam više. Pa mislim, nisam više jer je meni pick and roll napad je ideja 5-5, ne 2-2. Da, znam, gledao sam. I da ti iskreno kažem, sad je jako teško ne 5-5. Sad jako mi je teško naučiti igrača da procesuira prvu rotaciju, drugu rotaciju i treću rotaciju. Jer on je specijalizovan da bude skorer, na primjer. Mm-hmm. I onda, ali to su dobri momci, oni se potrude i onda igraju samo za pas. I niko ne pomaže jer nisu agresivni. I to je najteže. Problem je, ja bi dao komad mog mesa da mogu trenirati više ekipu. Ja mislim da je samo to problem. A koja je bila sezona kada si ti odlučio baš ono da budeš taj, ono, hajde pick and roll heavy, da iskoristim tu frazu, ali da je to neki tvoj način igre u napadu? Je li to Bamberg bio ili prije toga? Pa imao sam jako dobre pick and roll igrače u Bambergu, da. Ali i već prije, jer meni je igrao, kad sam igrao Euroligu sa Cantuom, meni je Micov igrao pick and roll. Da. Meni je igrao Micov i Markošvili. I to je začetak toga, te tvoje neke vizije, je li da, tako? Ali sad ti kažem, samo pick and roll ne može više. Da. Moraš imati balans između izolacije, pick and roll, spustiti loptu na post. To ne znači samo za 1-1 na post, nego da ima druge uglove za napad, da lopta izađe s posta i coming off screens, kako se iz blokade da se izađe. To je za mene, ako imaš recimo taj mix plus igre iz tranzicije, imaš dobru ekipu. A da li je neki trener, jer gledao sam tvoja predavanja i uživo o pick and rollu i stvarno su, ja ću se usuditi da kažem, jedna od najboljih, ako ne i najbolja na tu temu. Je li to nešto što si vidio od nekog kolege, pa onda dodatno usavršio, ili je to nadošlo kao neka tvoja ideja u odnosu na ekipu koju si imao? Ja sam uvijek tražio, to mi je mala mana ili vrlina, kako gledaš, uvijek tražim šta će biti za 3-4 godine. Gdje idemo? Gdje ide košarka? Gdje idu igrači? I to, kad sam to predavanje, to je bilo prije 10, možda malo više. I mislio sam da će biti to jako korišten sistem. Onda sam na to radio. I to je bio ono... Da, onda sam probao sve od ideje sistema, ići u praksu, detalji, uglovi, timing, spacing, šta ćemo ako ovako, ako onako, ako gore, ako dole, i to je ta priča bila. A da li vjeruješ u ovu današnju košarkašku analitiku? Vjerujem, ali prije 5 godina bio u San Antoniju i baš pitao Grega, reci mi, oni imaju taj analytic department i Zavod za statistiku. Nema, to su svi iz Harvarda, Princeton, MIT. I kaže, koji je tvoj stav? Mislim, u nekim ekipama dođe analitičar
sa tablet i kaže ovako. I on kaže, slušam, ali još vjerujem u mojim moćima. Znači, šta ti koristiš od ove napredne statistike, ovo što slušamo stalno, više šuta za 3 poena, manje poludistance, daj nešto iz reketa? Ja mislim da je to korektno. Dobro. Ali postoji i drugi tim. I ako on ti ne da te šutove, moraš biti spreman da zabiješ koš, da dobiješ utakmicu s poludistance. Ako ti uđu koljeno u koljeno, on close out, ono da te baš guraju unutra, šta ćemo? Ćemo se predati. Da. Ili kao šutirat po svakom cilju. Ja mislim da, na primjer, u prvih 8 sekundi ići za šut pola distance nije pametno. Napada, prvih 8 sekundi. Ajmo reći, u prvih 8 sekundi želimo ili otvorenu trojku, ili layup. Ili, najbolje, 2 slobodna bacanja. To se može reći, jer obrana nema veliku kontrolu u prvih 8 sekundi na tvoj napad. Jer ne znaš kako su postavljeni, sve. Zašto u NBA svi igraju early offense? Zašto? Jer su opcije obrane manje. Je li to D'Antoni začetnik toga bio? Onih kao 7 seconds? Pazi, on je jedan od kako se kaže u Italiji, on je imao tu, on je osjećaj, sve ovdje, sve mu je bilo ovdje i to je sigurno, i ja vidim kako su igrači jako sretni tih prvih 8 sekundi. Yes. A reci mi, postap, dosta sad slušamo kao to mogu samo određeni igrači, to nije za svakog da se dole gura lopta, time se kao i gubi vrijeme i ne znam ni ja, to na kraju uz tu muku budu samo 2 poena. Kako ti vidiš tu? Žao mi je, ali dosta je istina. Jako, boli me da je tako. Ali, na primjer, ja mislim da to nije više ako su igrači obučeni. To je ako je igrač sa loptom na postu izdrži pritisak da napravi prednost tamo. Nisu baš svi tako jaki, tako spremni da napravi prednost tamo. Ja mislim da bez toga se ne može igrati košarka. Jer kad ti uđu u gače, kad te ganjaju po terenu, kako spustiti protiv agresivnu obranu? Spusti loptu na post. Oni moraju se skupiti. Problem je, a kad ti spustiš loptu, ako igrač sa loptu na postu, znaš šta da radi. To ne mora jurit, mora gledat sa koje strane pomagaju, mora ići da košu, ali ne preagresivno. Ako se preagresivno okrene na černu liniju, najvjerovatnije stiže udvajanje i onda nemaš uglove za pas. I to je, kad ti kažem, ja bi dao ne znam šta, da mogu jedan trening više svaku nedjelju sa mojim timom, koji nema. Ja za 2 mjeseca sam imao 2 treninga. Šta bi promijenio od pravila danas da možeš? Šta bi dodao, šta bi oduzeo? Jel imaš nešto ono što te nervira baš, pa bi to promijenio ili, ne znam, ili bi nešto oduzeo? Pa probao bi da smislim kako da se manje šutiraju trojke. Ja, misliš da ih ima previše, jel? Previše. Jasno mi je, jako mi je jasno da se utakmice dobijaju i izgubiju na trojke. Ja mislim da puno trenera, čak ja kažem, bolje zicer nego otvorena trojka. Ispuštiti zicer nego, jer sa zicerom neće niko ići u ritam. Neće ti biti preokret. Jedna trojka onda počne da grmi. Yes. To bi znači, ja? Nekako, ali pazi, mora biti jako pametno, ne znam kako to... Da. Nemam još, znam da je sad malo pretjerano, ok, znam da sad
ekipe 45, 48, 50 trojki. To je jako puno. Ali ja to više gledam ne za taktiku, ne za uspjeh, nego oni koji idu gledati utakmicu. Ja mislim, bez navijača, bez ljudi koji dođu gledati utakmicu. Nema smisla, ja. I gledat trojka ko Indijanci 5 minuta gore, dole. Ne znam ako je to taj spektakl. Misliš da... Ja mislim da je... Ja sam obožavao Bad Boys. Kad kroz televiziju osjetiš meso u meso. Jest. Pa bili su antiheroji tog vremena, je li baš tako? Kad to osjetiš, šta je to znači? Da se moraš preživiti da daš koš. Da se, ne, bukvalno da preživi, da te strah. Mislim, to je možda bilo ekstrem, ali da možemo malo više se... Ali to je ovo o čemu ti govoriš, želja da se dobije utakmica i oni su vjerovatno jedino na taj način mogli da dobiju Lakers-e, Bulls-e, nisu mogli imati Boston Celtics-e. I zato gledaš Chuck Daly kakav je to genij bio. No. Nije igrao kao Bad Boys Dream Team u Barceloni, nego ajde momci, mi smo najbolji, ajmo igrati, ajmo pokazati svima kako se igra. Jest. A da li misliš možda da je tad ostatak svijeta bio previše uplašen, jel? U toj Barceloni, recimo. Sigurno. Ali iako bi bio malo manje uspjeh, rezultat se ne bi promijenio. Pa da, ne bi. A šta misliš da se promijenilo u igri, recimo nas, Evropljana, pa da smo se približili NBA ligi, da više to nije toliki bauk kao što je bio, bez obzira na činjenicu da je kod njih talent i dalje. Šta mi pričamo? Ako Curry ne zabije ove trojke, mi imamo nekakvu drugu olimpijadu. Potpuno. Ako Dobrić zabije onu trojku, jeste. Kad su jeste, na switch, sam na šutu, da. Mislim, tamo je utakmica već ovako. Jeste. Dosta da Team USA nema jednoga od ovih Big Three. Durant, LeBron ili Curry, da pričamo nešto drugo. Šta se promijenilo? Jokić, Dončić, imamo evropske igrače koji dominiraju. Da. To se promijenilo. Ali na evropski način, je li tako? Normalno. Mislim, i Janis je evropljanin, ali njegova igra je američka, ajde, jel? Ako se slažeš. Potpuno se slažem i to ide sa idejom da se obrana ne može igrati. Ne daju ti da... Ne znam. Ja mislim da je Jokić, to mi kaže Sabonis, najsličniji igrač Arvidas Sabonis je Jokić. On najviše njega... To ti Arvidas kaže. Da. I samo... Ali ne znam kako bi izgledalo Jokić protiv Bad Boysa. Da. Na primjer, taj sistem obrane, ovako. Da. Jer sad... Mada Jokić ima gabarite, može da se hrbe, jel? Mislim, realno, jel? On može. Ima mesa, kad već... Dobro, ali ne znam bi bio triple-double svaka utakmica. Da, tačno. Jer ti to košta puno fizičke energije protiv tako fizičku obranu igrati. Da li misliš da se u Evropi ovih zadnjih godina, da li je prljava igra? U smislu, da li je previše grubo? Ili je ovo mjera koja treba da bude? U smislu kontakta i svega, znaš, jasno ti je ona šta... Meni se jedina stvar koju ja bih želio promijeniti da ako grubo igramo, da svi igramo grubo. Ako fizički, nego sad je malo star system oriented, to znači da neki igrači ovako pipneš ga, to je 2 slobodna bacanja. A neki igrači dok ne krvare, dok mu ne otpadne ruka, nema faula. Da. Misliš, nema konstantnosti. Da, jer je to, ja mislim, stvar, jer je najteža liga na svijetu, koliko je teška svaka utakmica, Euroliga. I nije lako ni za suce, mislim.
aj malo skačem sad, ali ovo me interesuje, jel bi rekao za sebe da si dobar psiholog? Da možeš da procijeniš igrača, njegov karakter i tako dalje. Pa ne znam koliko sam dobro, znam da na to radim. Ja mislim da bez toga se ne može preživjeti. Ne možeš jedan dan preživjeti kao trener. A kako ti kao trener se nosiš sa pobjedama i porazima? Evolucija. Prije sve bilo katastrofa ili euforija. A sad znam da su previše važnost da li se daju pobjedama i porazima. Jel te grize poraz? Mene samo to grize. Mene pobjeda traje 10 sekundi. Stvarno? To je bolest. Ja. Prokletstvo. Jesi to naučio da tako funkcionišeš ili si jednostavno takav? Takav sam. Šta znači pobjeda dobro je, a poraz... Pobjeda dobro, ali sad radim na tome da se mora dati pravu vrednost pobjedi i porazu. Jel možeš da spavaš poslije poraza? Ne mogu da spavati poslije utakmice. Do 5 ujutro, 4-5, nema šanse. Nebitno što je bilo, jel? Ne možeš, ne gasi se software. Aha. Šta, premotavaš akciju? Premotavaš, ne, im previše, ne gasi, ovo se ne gasi. Jesi samokritičan dosta? Jako. Zašto ne? Ne, mislim, koliko to utiče na kouča ovako, jel? Većina trenera, sagorjeva, jel tako? Koliko utiče... Ja mislim da to zavisi od trenera do trenera. Ako si ti samopouzdan, ako imaš, onda možeš biti hiperkritičan. Ako još nisi se... pronašao, jel? Još tražiš tvoj put, biti hiperkritičan je opasno. I onda ideš u nesigurnost. I to će tvoji igrači namirisati u 30 sekundi. Gdje ti je bio najveći pritisak kao trener rada? Pritisak je privilegija. Ako nisi dobar, ako nemaš puno šansi da osvojiš nešto, nemaš pritiska. Da. Najveći pritisak je onaj koji ja sebi stavim. Sve drugo je okej. Jel to mora čovjek sam sa sobom da razgovara, da sebi napravi tu sliku? Jer jednostavno u današnje vrijeme sa svih strana sjeva, jel? Dobro, ali, na primjer, ja ništa ne čitam. Jesi disciplinovan u tom smislu? 100%. Pazi, znaš puno jezika, to ti je, u tom slučaju to je mana, jel? Sigurno je mana, ali ja ništa ne čitam, komentari, ništa. I nemam vremena i... Reci mi, je li to dobar put? Jer znam dosta igrača, recimo posebno ovi što su igrali domaći Partizan, Zvezda, pa čitaju komentare, pa stižu im svakakvi komentari na Instagram, na Twitter, jel to treba eliminisati? Za mene da. I ja mislim da i najpametniji čovjek može biti, može gubiti neku malu ravnotežu sa tim komentarima. Jer... Misliš da utiče na bilo koga, jel, kad bi čitao? Pa, ja gledam moju djecu. Gledam mlade generacije. Komentari jednako ko uspjeh ili neuspjeh. Ali ti ne znaš koji piše. Da. Može biti dete 12 godina, piše, može biti dete 12 godina koje nema pojma, može biti stara babica koja je ljuta i želi se na tebi, gledala jednu utakmicu. Kako to ti možeš dati važnost jedno stvari koje ne znaš koja je genetika te stvari? A maliciozno je, znači pogodite. Džaba čovjek si. Mislim, svi mi, jel? Ja, ne želim u to ući. Da. Mislim, ja ne volim kad mi kažu, hvala ti kad si dobio i lopov si kad si izgubio. Meni se desio da napravi najbolji mogući posao
koji ikakvi trener može napraviti za tu ekipu i ne dobiti tu utakmicu ili tu titulu. I neki put nisi bio toliko efikasan, a tvoja ekipa je sama otišla i dobila utakmicu. I ti si genij i lopov? Ne. Ne dam se. A tebi se ovako kroz trenersku karijeru dešavalo dosta često da od malo napraviš puno. Kao recimo Cantu, jel? Niko od vas nije očekivao Bog zna šta, a napravili ste velike stvari. I tako dešavalo, i u Partizan kad si došao, nisu to sad bila, mislim, uvijek su očekivanja u Partizan, ali si od jedne ekipe uspio da napraviš onako baš funkcionalnu neku cjelinu koja je igrala dobro. I ne samo tu, i Unix je bio dobro. Mislim, Unix je neka druga priča u tom periodu i sa sredstvima i svima, ali opet treba i tamo napraviti neku funkcionalnu ekipu i tako dalje. Mislim, čini mi se da ti se dešavalo na kraju i Bamberg, jel? Pa ja mislim da je to posao trenera. Pa jest. Ali, jel, znamo svi priču da neki treneri jednostavno ne mogu sa malo da naprave puno. Ili obrnuto. Ali stvar je da sa malo ti, nije ti cilj da napraviš puno. Da. Ja mislim da prvi cilj za svakog trenera je, ako ti ekipa vredi 5, mora igrat za 6. Ne za 65. Mm-hmm. Ti ne možeš krenuti, ekipa ti ima ukupno talenta za 6, ajmo sad za 12 da igramo. Onda kad dođeš do 6, možeš da 7. To je sve postepano. Mm-hmm. A, evo, mislim, Bamberg iz ove perspektive, to je bila strašna ekipa, ali ti momci nisu tako izgledali kad si ti to tek preuzeo. A to je... Jel' tako? Kako napraviti, kako ti kažeš, sa malo puno? Da svaki igrač bude malo bolji. Da. I ja ne mogu napraviti bolju ekipu ako ne napravim bolje igrače. Ako ne izvadim sve od mojih igrača. To je konsekvenca. Nije to, ja ne uđem na terenu i kažem sad moram ekipu napraviti jaču, bolju. Ne, ja moram individualno moje igrače nagovoriti da budu bolji, da budu gladniji, da i bolje rade, da imaju jedan svakodnevni cilj, individualni, i polako oni će biti svi, skoro svi, nije nikad se lažu, bolji, i ona će biti ekipa bolje i rezultati će biti bolji. Jel, i pristup je tu, pretpostavljamo, od igrača do igrača individualan, jel? Na nekoga možeš da galamiš, nekom treba prići onako, dragi moj, jesi mi dobro. Da. Svaki dan. Da. Da li si, ajde, iz ove perspektive, šta bi rekao da je tvoj najbolji trenerski rad do sada? Nemam pojma. I ne bavim se s tim. Ali ono ovako, pa mislim, kad sjedneš malo razmišljaš. Nadam se trening za pola sata. Da, dobro, trening za pola sata, ali do sada ovako, na što si ti najponosniji kao coach, što si uradio? Imaš li eto taj jedan neki detalj? Iskreno kažem, nemam. Nema. Ali, ako baš me pritisneš ovdje, tu goraš u čošak. Neću te pritisneš. Di sam najviše izvadio je 2. godine u Partizanu. Imao sam sreću da sam imao vrhunske momke i nismo bili talentirani. Ne. Ali ta ekipa je izašla na terenu svaki put i rekla je, danas me nećeš dobiti. Karakter. Mi nismo mislili da možemo sve utakmice dobiti. Ali smo mislili da ne možemo nijednu utakmicu izgubiti. Da nekako ćemo izmisliti način. Da. I znaš kako je to snaga, mentalna snaga? Kad znaš da te ne mogu lako dobiti. Jel može da se utrenira mentalna snaga? Jel to igrač mora da ima? Ja obožavam Bill Beličika. I on je dijelom Hrvat kao i ti. Da, bravo, ide na more svake godine. On je jako dobar drugar sa Dino Rađom. I onda ja i Dino pričamo i njega jedan put pitaju, pa kako
New England Patriots uvijek imaju tough players. On kaže, tražimo tough player da potpišem. Nema tu puno priče. Nema, a? Možeš malo, ali nema tu. Stani, jel moguće, eto kad si spomenuo Bila Beličeka, da neko ima onakvo odsustvo emocija, barem vidljivih za igrače, ona čuvena radi svoj posao i ne treba ništa od tebe. Do your job. Da, ne treba ništa od tebe, samo uradi ovo što piše, ne moraš ništa više. Jel to moraš da budeš takva ličnost ili može to ono kao coach da napravi onu fasadu za tih, ne znam ni ja, trening utakmicu ili to, ili to moraš biti takva ličnost? Ali pitanje, jesi ti kao trener napravio tvoj posao svaki dan? Jesi napravio posao svaki dan? Trudim se. I neki put znam pogrešiti. I kad trener pogreši, ako ima dovoljno autoriteta, nek digne ruku i kaže ja sam pogrešio. Ali energije ne smije da manjka, jel? Želje toga. Mislim, trener. Ja bih rekao, energija je više za igrača, ja bih rekao motivacija. To, da. Ja mislim da je najjača stvar za trenere, igrače, svih je motivacija. Zašto ja ovu stvar radim? Koji mi je individualni cilj? Nema ništa jače od toga. Jesi kao coach gubio motivaciju do sada u karijeri? Još ne. A koja je u suštini tvoja motivacija? Šta tebe pokreće kao trener? Evolucija. Samo napredak. Napredak. Nije strah od poraza, jel? Što bi rekao Čiro Blažić. Znaš kako je Čiro govorio, mene pokreće samo strah od poraza. Dok god se plašim, dobar sam. I to je dobar sistem. Ali, ne, strah ne, ali onaj osjećaj poraza mi jako smeta. To je gorko. Ko da staviš, da ga imaš. Ko kaput. Da. A reci mi, da li si razmišljao možda o NBA ligi kao coach? Pa jesam, imao sam par onuda. Još nije vreme. Ne. Možda ni za njih, ni za mene. Jednostavno, Evropa je za sada mjera. Ja sam otvoren za sve. Ja volim košarku. Mogao bi da budeš asistent coach u NBA? Mogu bi biti i coach u Japanu. Evolucija. Samo evolucija. Samo to. Zamolit ću te pred kraj ovog razgovora, molim te, da nam nacrtaš jednu tvoju napadačku akciju. Ali daj nešto ovo novijeg modela, ako može. Nešto ovako što ti se sviđa u posljednje vrijeme. Za naše gledalce, za mlade trenere. Evo tvoje vidim, imamo tablu, piše i tvoje ime. Svaka vam čast. Kao da ti nije dosta tabli u životu. Samo ako možeš da podigneš, molim te, zbog kamere, tabelone, da. I daj nam i objašnjenje, ako možeš, molim te. Je ti kapiraš nešto ili ne? Ništa. Pa provedi me kroz ovo. 5. Ja se 4. To znam iz škole, u redu. I 3 beka. Dobro. Koji igraju skupa. Dobro. I ne znaš ko će zarolat, ko će zapopat, ko će ići u blokadu, može ovako. Znamo da si dobar taktičar, tako da daj malo oduška. Može ovako, može ovako. Može ovako. I igraš 3-3. Šuter. 4 i 5 su šuteri. Koliko danas može biti nešutera na terenu u napadu? Pojma, ali ja znam da kad imam nešutera, jako je teško da se igra. Jel teško? Nemoguće, ne znaš di ga staviš. A koja je, gospodine Trinkieri, za vas najbitnija pozicija na terenu u košarci danas? Od koga, ko je vama fokus, koga držite najodgovornijim za dešavanje? Koja je najbitnija pozicija danas? Pa pozicija je najbitnija onoga igrača koji si ti shvatio, odlučio da on
misli za ekipu. Da je on mozak ekipe. Prije je bio playmaker, sad playmaker ne postoji više, nema ih. Ne, igra ide kada ne postoji playmaker. Okay? Onda ti moraš izmisliti jednog igrača koji drži igru tvoje ekipe ovako. Nebitno za poziciju. Napraviti jedan primjer. Kad sam ja došao u Bayern, ta prva sezona nismo imali budžet je bio ono što je bio, ali bio tamo Lučić. Lučić je 3-4. I u Europi jako rijetko se napravi od krila tvoj alfa player. Jer teško je da krilo dribla cijeli teren izvekne tu 3 da dobiješ utakmicu. Inače, ili su centri, ili su bekovi. Ali Luča je bio daleko cerebral, kako se kaže. Najpametniji. Najinteligentniji. Jel? Još više, igrač. On je... Da. Što je cerebral je kao moždana vijuga, jel tako? Da, i on je znao šta ja mislim ko trener. Šta meni treba ko trener. A ja sam znao šta njemu treba ko igrač. To je savršeno. I ta prva sezona, kad smo bili jednog šuta od Final Fora u Milanu. Da, nećem se. Njemu sam dao tu ulogu. I onda sam shvatio da nije više važno koju poziciju, nego kako gledaš na košarku, kako misliš košarku, kako živiš košarku. I on je od jedne akcije, jedan na elbow, je bio u stanju da napravi srećni i fizioterapeut, doktor, babica koja gleda utakmicu kući, svih. Jedna akcija za njega, zvala se 31 akcija i on je s tim znao svih da zaigra. Svih. Samo par kratkih pitanja za kraj. Rekao si Dražen Petrović, pretpostavljam da je on najbolji igrač svog djetinjstva, je li tako? Pa ta ludost, ta harizma što je on radio, ono su pričali. Prvi dan kažu da išao u 6 ujutro na fakultet, dao lovu sa fizičkog fakulteta da igra 1-2, a poslije 7 dana je bilo 1-10 su igrali, znaš šta je, magija ta, harizma. Ali on je bio Steph Curry pre Steph Curry. Prosti, ako rećemo Ko je za tebe najfascinantniji igrač danas? Ne mora ovo, ali evo, zadnjih, 10. Jokić, daj. Te percepcije. Ja sam uvjeren da ga nije niko ništa naučio. Da on svih naučio sam. Tako idealno, da. Jel ti realno, mislim, kako bi ti sad njega opisao u tom kontekstu? On je istovremeno fizički moćan, ali i nije. Ne znam sad kako da to ukalupim. Možeš ti malo da objasniš zašto on pravi tu prednost? Ja bi njega pitao. Pa pitao sam ga, nije on ne zna. Znaš da ti veliki ne znaju to da objasni. On zna, ali ne želi. Da, prednost je da on, dobar igrač, vidi stvari jedan pas pred drugih. Vrhunski igrači vidi stvari 2 pasa. On vidi stvari 6 sekundi pred drugih. Opa, dobar taj. Evo, još 6 sekundi i krećeš na trening. Ko je najbolji trener protiv kojeg si vodio, radio, koga si gledao? Ko je za tebe coach of the coach? Ja mislim da bi bilo nefer odgovoriti, jer ih ima ovdje u ovom prostorijama. Da, puno. Od koga si najviše skinuo možda? Možemo li tako? Neću ti reći. Ja ću reći 3 imena. Dobro. Duda Iviković, Dule Vujošević i Željko Obradović. Biraš, imaš najboljega. Šta hoćeš? Gospodine Trinkieri, hvala vam na izdvojenom vremenu, profesionalizmu i strpljenju.
Ajde, hvala ti puno. Da. Gledamo se. Gledamo se. Toliko što se tiče ove epizode XNOS Chata, nadam se da ste uživali. Naš gost je bio Andrea Trinchieri. Vidimo se u narednoj epizodi. Doviđenja. Ćao.